बोलो पीपळेश्वर महादेव की, उमिया मात की। આજનો પ્રોગ્રામ શરૂઆત કરીએ। વસુદેવ સુતં દેવં સચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરું। ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रार्थना ए जीव अने शिव वच्चेनो अविभक्त संबंध है। नर अने नारायण वच्चेनो सेतु है। मानव तो मोक्ष प्राप्तिनो मार्ग है अने तेना थकी सफलता प्राप्त थाय छे। આજનો આપણા કાર્યક્રમની શરૂઆત આપણે શિવજીની પ્રાર્થનાથી કરીશું। પ્રાર્થનાના શબ્દો છે સત્યમ શિવમ સુંદરમ। પ્રાર્થના રજૂ કરશે આણંદની બહેનો પૂર્વીબેન સુભાષભાઈ પોકાર અને સુરભીબેન સતીશભાઈ પોકાર। जीवन जो तु जाग
વડોદરાના ભાઈ બહેનો પોકાર લવ જગદીશ કુમાર, પોકાર ચિત ધીરજલાલ, પોકાર યશ ચંદુલાલ, પોકાર કૃષ્ણા અશોકભાઈ, પોકાર જગદીશ વાણજીભાઈ, પોકાર ગીતાબેન જગદીશભાઈ। कार्यक्रम नंबर 2 वडोदराना भाई बहनों मुझे माफ करना आ गीत लईने आवे छे। वो बच्चे दुनिया में खुश नसीब होते हैं जो मम्मी डैडी के करीब होते हैं।
करना ओम साई राम। तुझसे पहले लूंगा अपने बच्चों का नाम, तुझसे पहले लूंगा अपने बच्चों का नाम। લઈને આવે છે સુરતના બાળકો. ચાંદને પૂછા તારો સે પ્રોગ્રામના શબ્દો છે. ચાંદને પૂછા તારો સે લઈને આવે છે સુરતના બાળકો. નેહાબેન મણીલાલ પોકાર, શુભમભાઈ મોહનલાલ પોકાર. चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे शहर उसका जाना पहचाना है,
लगता है वो नादान पर वो सयाना है, चेहरे से है वो भोला दिल का दीवाना है। फूलों ने पूछा कलियों से, कलियों ने पूछा गलियों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा, है पापा तेरे पापा। अदाओं से वो दिल बहलाता है, दुनिया में आते जाते वो प्यार लुटाता है। सागर ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा खेवैया से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा, पापा तेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा तेरे पापा। पापा तेरे पापा। मेरे पापा, पापा मेरे पापा। મદુરાઈના બાળકો ગીત લઈને આવે છે રાધા કે સંગ કનૈયા. ગીત રજૂ કરનાર છે મોનિકાબેન રમેશભાઈ રામાણી, નિકિતાબેન પ્રવીભાઈ રામાણી, ઉદયકુમાર શિવજીભાઈ રામાણી, વૈશાલીબેન શિવજીભાઈ રામાણી, વૈષ્ણવીબેન શિવજીભાઈ રામાણી, ભાગ્યશ્રી કેશવલાલ રામાણી, દીપિકાબેન પ્રેમજીભાઈ રામાણી. राधा के संग कन्हैया, सीता संग राम रमैया। राधा के संग कन्हैया, सीता संग राम रमैया। राम के हाथ में धनुआ, कृष्ण है बंसी बजैया। दोनों प्यारे लगते, जग से न्यारे लगते। दोनों प्यारे लगते, जग से न्यारे लगते। बोलना भैया।
एक ही है लीलाधारी, एक को मर्यादा प्यारी। एक ही है लीलाधारी, एक को मर्यादा प्यारी। एक ही है पालनहारा, दूजा है संकटहारी। एक ही है पालनहारा, दूजा है संकटहारी। दोनों दुखड़े हरते, झोली सबकी भरते। दोनों दुखड़े हरते, झोली सबकी भरते। बोलना भैया। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। एक ही है नंद का छोरा, दूजा है जनक दुलारा। एक ही है नंद का छोरा, दूजा है जनक दुलारा। एक ही ने कंस कुमारा, दूजा रावण संघारा। एक ही ने कंस कुमारा, दूजा रावण संहारा। दोनों संकट हरते, रक्षा सबकी करते। दोनों संकट हरते, रक्षा सबकी करते। बोलना भैया। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। एक ने तो धर्म निभाया, दूजे ने फर्ज निभाया। एक ने तो धर्म निभाया, दूजे ने फर्ज निभाया। एक से मुक्ति मिल जाए, दूजा भोपार लगाए। एक से मुक्ति मिल जाए, दूजा भोपार लगाए। श्याम कहे मीठे कृष्णा, बोलो राम बोलो कृष्णा। श्याम कहे मीठे कृष्णा, बोलो राम बोलो कृष्णा। बोलना भैया। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। વિઘ્નહર્તા માટે ગીત લઈને આવે છે મોરિયા મોરિયા બાપા મોરિયા. વિરાણીના ભાઈ બહેનો રજૂ કરે છે. રજૂ કરનાર છે વૈશાલીબેન ભવનભાઈ ભાવાણી, જુગનીબેન પરસોત્તમભાઈ હળપાણી, ધરતીબેન વિનોદભાઈ સાંખલા, રક્ષાબેન ઈશ્વરભાઈ ભાવાણી, દીપા રમેશભાઈ સાંખલા, રીતેશ ઝવેરભાઈ ભગત, જયેશ મોહનભાઈ મૈયાત, સંદીપ ભવનભાઈ ભાવાણી, કૌશિક પરસોત્તમ હળપાણી. मेरे सारे
फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। हे, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें, प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले, कहना मेरा लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। खुशियों के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। तेरे ही कारण है जीवन सुहाना, तू ही तो मन में तन मन में बसा, हर घड़ी ध्यान रहे तेरा। मैं हूँ तेरा चाहने वाला, जपता हूँ तेरी माला, तो मान ले तू मान भी ले, कहना मेरा लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे, अम्मा मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे, अम्मा मोरिया 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 रे। तो करता है पूरी हर आशा, तू ही तो बेड़ा पार करे। तू ही तो समझे जो मन की है भाषा, तू ही तो धड़कन दिलों की सुने। तुझसे है दुनिया में क्या छुपा, अब मैं तुझसे क्या मांगू, तू मेरा मैं तेरा हूँ, तो मान ले तू मान भी ले, कहना मेरा लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे, अम्मा मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे, अम्मा मोरिया 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 रे। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। ક્રમાંક 6 ગાંધીનગરના બાળકો રજૂ કરશે.
ઇત્તલ પિત્તલ મારો દેવડો રાજસ્થાની નૃત્ય છે. રજૂ કરનાર છે પૂર્વી શાંતિલાલ ગોગારી, હેમિશ દિનેશભાઈ ગોગારી, ઈશાન મનોજભાઈ ગોગારી, પ્રતીક નવીનભાઈ ગોગારી, રાહુલ દિનેશભાઈ ગોગારી. पीतल पीतल रो मारो बेवड़ो रे झांझरियर मारा छे. पीतल पीतल रो मारो बेवड़ो रे झांझरियर
આગળનો પ્રોગ્રામ નિહાળીએ. દક્ષિણ ગુજરાત સુરતના ભાઈ બહેનો પ્રોગ્રામ રજૂ કરશે. ઓમ નમઃ શિવાય. શિવ આરાધના છે. શબ્દો છે ધીમક ધીમક ધીન નાચે ભોલેનાથ. રજૂ કરશે ઉર્વશીબેન પરસોત્તમભાઈ, મીરાબેન પરસોત્તમભાઈ, જાનકીબેન લાલજીભાઈ, જીનલબેન લાલજીભાઈ, ધ્રુવીબેન લાલજીભાઈ, અર્જુન કુમાર અમૃતભાઈ.
धीमक धीमक धिम धीमक धीमक धिम नाचे भोलानाथ। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः મિત્રો આપણે ગમે એટલા મોટા થઈએ પણ આપણું બાળપણ આપણને સદાય યાદ આવે ને આવું જ એક બાળપણનું ગીત મસ્તી કી પાઠશાલા કે જે આપણે ભણ્યા એ દિવસો આપણે કોઈ દિવસ ન વિસરીએ એવું જ એક સરસ મજાનું ગીત એ વિરાર ગ્રુપ લઈને આવે છે મસ્તી કી પાઠશાલા જેમાં ભાગ લેનાર મિત્રો છે તેજસ મણીલાલભાઈ પોકાર, ભાવિન લાલજીભાઈ પોકાર, પ્રથમેશ હીરાલાલભાઈ પોકાર, શિવમ નંદલાલભાઈ પોકાર, પ્રગતિબેન મણીલાલભાઈ પોકાર, ચિરાગ નંદલાલભાઈ પોકાર, હિરેન નંદલાલ પોકાર. તો ચાલો માણીએ મસ્તી કી પાઠશાલા.
હવે એક સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ લઈને આવી રહ્યા છે બનાસકાંઠા ગ્રુપમાંથી શ્યામજી કા લિફાફા, જેમાં ભાગ લેનાર મિત્રો છે ભાવાણી રિંકલબેન વિશ્રામભાઈ, ભાવાણી મિત્તલબેન વિશ્રામભાઈ. તો ચલો શ્યામજી કા લિફાફા.
આગામી પ્રોગ્રામ લઈને આવે છે વિરાણીના બાળકો આ દેખો જરા જેમાં ભાગ લેનાર મિત્રો છે ભગત પાર્થકુમાર લાલજીભાઈ ભગત કિશન કુમાર લાલજીભાઈ પાર્થ અને કિશન